Enuanu for memo akwaba e dey about ongoing kitchen so and so ongoing kitchen ye ba besua de foforo aka nema de bia ye ne ho na enne obi be bisa say den e na ye ba besua enne ade a ye ba besua ne say kwan a ye fa so e de honey e mix ye samina e ye honey nko a o unim fresh carrots and so e ka ho kwan a ye fa so e de fresh carrots e de honey e mix samina ye dware and then ye babe suano ye nim se fie bia mu de samina ho hia ne a ye babe chire no ebe boa ye ma ye redie ne nso atoso enkoye se sisi a obi asori a oye bibia de abedwa so nti ye kwa akoto na eche se ye de aye ye ho ye bewie no na afi ye nya skin rashes na afi ye skin ne cramp aye basa ye eche se ene ye babe suani ama wankasa o mixi edi ye o samina na odi dware a wo say yes wa mixi samina yie wenya ade papa nso bese o say ne na ye de edi kan a o share ongoing kitchen na say won subscribe ya o be subscribe like comment na share ento afoforo nso na omunya bi ehwe yenko ne yenko hwe kwan a ye fa so e mixi ye samina no ye be sha ase no ye be use ye samina konko ye de ye samina ni edegum enie enti ewie sare ye be hia ye bo a ye be twi ye samina ni wom no bo ni nso enie ade a ye de be twi ye samina no nso ono nso ye be hia e bia wo different one bia wetumi use by way e na me use e de ye me samina enti ye be hia ni ama we nyina ye wi a ye hia ye scissors and I'm say samina na ye ba be use ye be 20 ye be hia ye scissors ye wi a ye be hia ye sekan e bia bibi wo ha ye be twa ye be hia ye sekan na fe ye hia ye honey no enie ye be hia ye carrot we ye fresh carrots ono nso ye be hia na eja ye hia almighty alata samina na fe ya ba ye samina ne nsusu wo be hia samina wankasa wo pe a wo be use samina wankasa wo use edi dware ana samina bi ye ma wo bia wo betumi use wo be mix in different type na enne samina me ba be use enie o hwe samina we ya na chese eye healthy samina chese wo use a o skin na nya ade a eni ba be ye basa eni ba be ye nwuna ibe o skin ni be ye kama enti make pa me bo ni mu kama ma hoburu mu dada ba enam se me di we no esibu ni nti make pa mu kama na afi no ma sha sie etwa me rubber no etwa me rubber na no ne me yi me carrot so na afi me twi no kama ye twi a ebeye eni ebeye kama se nti emunsuo ni pe na ye hia enye se ye be yusu any chaff ni nyina ye yusu chaff no ye be hia nsuo no enti na mi twi si a ye twi ye carrots no ewie ya no ye samina na e wa ade ni mu nyina ye be yi ye samina ni nyina e fi ade ni me mu chense ni na afi de sese ye twitwa ni nyina ye twitwa e fi rubber ni ma chao o pa ko to samina ana se ade bia wo be di bia make sure so be share expiring date ehu hia papa so do wo ade na nya se enye ma no eye ma no but omo ton ade no hu sa ade na expire no we ya ba be tu enimu ento so kwa o mpere wo sa wo kwa echire wo akwa hwe eyi ne wo echire wo be yi de wo enimu nti anytime bia wo be fa akoto ade nia wo be bi o nia wo de be ya wo hu Mess also be share expiring date. Be share expiring date ni pa. Cause samina we say expire. Niama omo de ye no ano ohye. Se unim how ayesi ye samina.
nyama ye di ye no anu ohye enti se spinal de ka already na ebetumi ase already no ebetumi amansansan egu ana se be ma oyare fufuro bi kra se uyi be bi yare no efri eba enti ukoto bibia se ubedi o eye nku a oba besira esamina o check expiry date ni mame me pa chopa ehia me pa tu be check expiry date no amame sisi ayi esamina ni nyina efri ade ni mu ewie no afa ye betwi esamina ni ntie de besi nchen sei na ye de ye bo ni nso aba abesi ho na afa ya fa ni aye de betwi no na ono nso ya hyase se ye twi esamina no ti ye betwi esamina no obi be bisa se ade enti na samina yi eye easy se u betwitwa untwitwa e na untwi minua se utwi a etu echen se ne obetwitwa no utwitwa a entu utwi a etu enti e na me twi enti won so wetumi etwitwa wo de no samina ne de u ba betwi a u be yusu bebi eso no na afa u de etwi ntu twi a sei e na be ye sei ni samina no e be ye se o mix samina onim secret e o on waste samina bia o because nka ketua ma onka se ma aka ketua mi twi a ntwi a ye de ntima to atwe o mix samina no ketua bia o se metwi ni nyina amanasa o mix samina no ketua bia beke bia ketua bia enka enti afi a etwie wie sei no afi ni ebetwa ye alata samina no mu ye di beka ye samina no eho na je say ye di ka mo dia na ye mixia no ti onu sei no enam se utwi a ebebubu nti e beta se obetwitwa ono aka ho acha we ya lata samina black one ni ye wa monchi ne wa lata samina ti we ya lata samina black one ye wo white one ye wo black one we use black one no and the aye oh the we are bubu no ntumi ntwi enya ade a wetumi etwi utwi ani nyina be bubu se ti e better say ode sikan ni be wa mu kete egusu enti afi ena ye du ye carrot no eso enti ye be pa de ye white anasa ade a emuye light wo bibia emuye light bia ubetimi dia ye na chese wo dia tosu sei no we show carrot ni nyina egum carrot na wo blend ye no ubehwe ni nyina egum na chese
edwuma no ekoso nti wo de yenhwe kwan a ebefa so aye no wo hwegu mwie a edoso we ma de nusa enti nyame ye ni se meso ha na ma ye ni sei obe make sure say chaff ni bi engum na fe wa sha se umia so ti demo na umia so no insio de eba no na wo de fa so be mia echi mu eguso akopem se insio ni nyina ebesem na afi oba be mixi enu no so be mixi a say ena oba mixi no say ya ena oba ye no ti emra o de carrot insuo no a mixi ewie no afi oba fa wa de ade bia o di measure bibia no oba fa na chese we bie wo honi ni suso na afi wa measure konkowe wa measure so wo konkowe bia oba measure ni mase e chese onu so odi eguso na o sa de ba konso aka ho e chese wo honi no na afi odi a mix no we natural honey natural honey pachanya artificial de ni bi natural one na fu de egusu se ewie na ono so o de aka frat se ni a o de carrot no e fry no se ya uye nyina obo se unyia na bobo uye nyina unyia nyina na bobo nyina be bobo aba be ye kiti ansana udi egu wa de egu enti we say me mfa vitamin C enka ho enti opa obetumi de vitamin C aka ho by carrots no fresh one ne honey fresh one na me aka ho niti mfa vitamin C anka ho kra no enye hwe nyina na wo moa no wo mie nyina na emoa wo mie nyina na chese moa samna na e di ntina ne moa no aye di enti we wie ni se na afi wo fa wo konko no ana asade a wo begu no na chese we yi ni baako e de atu yi ni baako e de atu wo de tu nyina na wo mia so wo de tu nyina na wo mia so wo de tu nyina na wo mia so se ya say ya uye nyina wa mia so a enye de wo de wi a de nende wa mia so a enye de tudi gumu nyina na che se wo mia so sa opem se konko ne be ye ma afi eye ma bia ne e be ka no make sure say odi be gu rubber mu na afi odi ato ho di ato be bi kama de wi be ya ense wo be hata ma na wo yeah cause now dey go boy mi konko yi kura no e say ni te bia odi si ewia so na e wo kama enya sa e be say enti wo di be si ewia so by the way ya ni dindindin die menya sure say enye de bia na menya sure say de bia wan face so kura and dey di ba at least wo dey face so be 2 times me face ewia so be 2 times me
na enye kama emfamo ebi ebe be chenso sisi ana maya to na hwan dendenden sa no si a me yeto me mu ano no asa mpese be mu enso me yeto sisi a wo de wi aye dendenden ti say na ye mixi esam na ye no ebe boa wa ma wa save usika nso na chese esam na ye nya no eni because some na we ka say e ton a betumi aton no more than 200 series enne ni a ongoing kitchen ya ba be sua aka niam a ye sua ne ho eni me da wasi bebre se onya amre e hwe me ya me sure bebre e da nso e hie biom esua de foforo tem bia ye di niama e say nya aduane nko a ye be ye aduane ni mo enso niama e say hia ye wo kitchen ani fie a ense say ye koto ye tisika koto no ya ye be sua na ye de aboye wura se ne be ya e be boa ye ama ye save sika ato ho ya me sure bebre me sanso ene wo e hie biem